Kopi posian Om Tabi Malaysia Madani miampai kodogo izo Dennis Primus dari Dabal ai kadazan dongo suvabliti tadau ko himo ko duvong pedam vahu vuhan ko tahu duvong ibu duvong pedam himo. Pinatantu do ontok ko tahu ngopo vuhan ko tahu diti sebagi tadau ko undangan pogun Sabah kopian.co hitan tahun poi magon di mohoingon Tegaso pogun Tun Musa Aman. Iso kopaihan di Wazon Mentili Datuk Seri Panglima Haji Jinor pinapaiha do sebab tadau Wuhan diho kontok tadau minggu tadau semusut diho do dizon pogohon tadau kondangan montok Sabah. Tumanudi Datuk Haji Ji nung tadau semusut diho ngat tadau kondangan manta diho ontok tadau kotohu koduvo Wuhan kaapat sebagi tadau kondangan montok pogun diti. Kepotentuan diho mipahud miampai kopobian itimpu kepotentuan koiso ordinan tadau kondangan bogisan himong pedom onom. Namun diho pinakawasa do Sabah o sakadai pain bidak kausinan $1,000 kumasa via vipu pakalajak kepelintan pogun kopiandat penandakan Hari Raya Aidilfitri o mengkalamazan kamatan tahun diti. Idisa kopaihan di Mentili Kausinan Pogun Datuk Seri Panglima Masidi Manjun pinapaiho do sakadai pain bidak diho pebalazon do Induvo. $500 pebalazon kopiandat Hari Raya Aidilfitri namot $500 pewagu kopiandat kalamazan kamatan. Mipahu diho hizab do kepelintan Pogun manak pagkangan do pu pakalajak pelinta om nagi tanda pemagatangan kuma diho. Todon mahik o talun-alun popionit do kampung Binunuk om kampung Balibata i nombak do hizud di Kavavagu diti. Minabosi adun lumadan Datu Ruslan Muharam do nuano do pelintan pogun kehantazan kopobian kapanadan mahik do lahan do komoy i sebagi bazan koiso do tuhun magigizon. Sekarang ini dalam tindakan JKR untuk melantik kontraktor untuk menyegerakan kerja-kerja jalan raya yang hampir putus ini supaya ianya tidak akan berlaku putus sehingga tidak dapat dilalui. Datu Ruslan iponogi panakadai Mentili kuma di Wazon Mentili tinubung da RTM kapas ababazan mengukam puasa kaisan bisampuvan Bisaya Sabah Id Bofet. Namun diho makianu ipu Parlimen Sipitang Datuk Mat Bali Musa moy o atag panadan pogohig hizud id bawang padas papanaon tasisikap montok mapaing kudi kondunan hizud. Saya maklum juga berlakunya hakisan juga di beberapa kampung dan ini juga memerlukan perhatian daripada kementerian berkenaan untuk memastikan supaya kawasan ini akan dapat dibina jalan-jalan yang baik baru lah. Ningka koton hizud id keningau gisom ni jam kawahu dongo suvabliti ginumutuhun magigizon paingumohig id hongkod pondahian namot PPS hintun Dato Angyan Andulag apinapin kakal tong pedam tuhun manta da pedam duvo paganakan. Tumanud do Sekretariat Tinan Kuasa Kantakan Kesusahan Sandad Pogun sawiawi tuhun magigizon na bahingkang diho mantad kampung Gasabon apinapin. Nukab o PPS hintun Dato Angyan Andulag apinapin kapas o tinan kuasa penggunaan kantakan kesusahan sandad pogun uvang kiningau pinapay magon kantakan kesusahan sandad pogun id kampung Pososaihi do Bawang Pagalan. Buan kotundan tuhun magigizon PPM kiguno papihapau pewagu pinggisaman tumempuan om mengin somok da tuhun ngawi id sunsud. Minabosi pu Parlimen Kalabakan Dato Andi Muhammad Suryadi Bande pinggisaman diho mositi papanaun miampai do pu pakalaja idupis unit buan kotundaan tuhun magigizon UPPM itikid uvang dun. Sebab itulah ya penting untuk mereka faham ataupun maklum berkenaan permasalahan di kawasan masing-masing dan yang paling utama mereka boleh menjadi mata dan telinga kerajaan. Dato Muhammad Suryadi iponogi adun Tanjung Batu tinubung na kapabalan idababazan magukab puasa UPPM Parlimen Tawau o makalabakan id Tanjung Batu Darat Tawau pinazu da UPPM Sabah om iso kompani swasta. Saginumu si samngopod tinimungan asnaf mantad uvang Parlimen Kalabakan minonay mo sa kaday Ramadan id ababazan diti.
Tumi hambus kogempit o kotinanan Baitul Mal Pogun Sabah papapanaw tanggungan sosial korporat CSR miampai papabuzo sa kadai kuma tinimungan di Ausong Kuakay Moan. Isandakan himongopod asnaf itatanga dapu Council piangazan kotinanan Islam Malaysia mapin minanoy mo bakul takanon pinambit imohoingon bogizan gagasan rakyat Sungai Sibuga Datu Amir Shah Yaakob. Dana-dana daripada hasil daripada pihak yang tertentu ataupun kerajaan yang membantu kepada pihak Baitul Mal ini, mereka akan pergunakan dana itu khasnya dikembalikan kepada pihak yang berwajib ataupun pihak yang memerlukan. Nazo nagi di sido pimpagatan tahuduk da Baitul Mal manakadai tinimungan tonga susa. Pimpagatan miagadiho kanu papain sawat kahansanan na tuhun magigizon montok mamaguno kotainan Baitul Mal. Insan-insan manak hivang kumatuhun Islam da menundun hobino idvuhan Ramadan. Pinapobi o kumpulan sawit Kinabalu do RM20 montok keponjulan ababazan tanggungan sosial korporat CSR id poompus Ramadan diti. Papogampitiho kepo buzuan sakadai kuma kuang hobi himongay buh menonay mo om nagi duvongopod mosogit. Memandangkan keuntungan sawit Kinabalu pun semakin bertambah, jadi dia punya peruntukan pun memang kami naikkan. Tinubong da RTM Idatu Victor, idababazan magukab puasa miyampay di Vozon Montili, pinazo da unit buan kotundan tuhun magigizon UPPM Sulaman, miyampay sa kodong da kumpulan sawit Kinabalu, id mosogit Haji Nor Tuaran. Pinatak nagi sa kaday usin raya da kumpulan sawit Kinabalu, kumina onom ngatus asnaf mantad kampung Serusup. Potonda o Yayasan Kotinanan Islam Pototongkop Sabah usia misokodung miampai Telungku Hongkod Kota Kinabalu PPKK id ababazan dakwah. Minabosi mohingon tagazo usia Datu Sapawi Ahmad iti sabagi pinggisaman manakadai di no Telungku toy prospek ki ugama Islam mengingga hom toyhan ugama. Nazo nagidi Datu Sapawi pimpagatan do PPKK minagukab kalastafis di Kahimpupun tahun niti montok mamagazat kanangan do prospek memboyhat Al-Quran. Kita menggerakkan program-program kita secara kolaborasi dengan JLC kerajaan, dengan jabatan-jabatan kerajaan dan juga bersama dengan NGO-NGO. Tinubong i Datu Sapawi do RTM kapas ababazan magukab puasa do prospek tamuhok. Jadi dengan berbuka puasa ini kurang-kurangnya penghuni tidak rasa terasing lah. Pisosomo o jualan rahmah papanaon insan sembuhani Wisma Pisempuan Sandakan. Pimpagatan tahuduk diho kituduvan manak hivang kumapu pakalaja polinta memiumon pinggisaman do kepolintan maza ababazan jualan rahmah montok papainggan timbagat do paganakan. Memang itu hasrat kita sebab kita melihat ada keperluan untuk kita mengadakan program jualan rahmah madani. Ramai juga pekerja awam yang kurang berkemampuan. Tinubungi sido da RTM ida babazan jualan rahmah kopianot Ramadan. Amat teruja sekali, jarang-jarang berlaku jualan rahmah. Dalam masa yang sama kami berterima kasih kepada kerajaan. Jualan rahmah ni sebenarnya bagus untuk kami sebab ialah kami berpendapatan yang rendah, jadi bagus. Id poompus Ramadan, KPDN Sandakan nakanu pinapapanaw duvong padam onom ababazan jualan rahmah mantad vahong padam tahu ginumu saviavi tuminimpun di Wuhan kaiso gisam Wuhan kota Huniti. Opadami soti kon buhandai pinasakadai do kotinanan muafakat titipan amal sinavan hahansanon tuhun ngawi Sabah Mutiara GRS kumina hamin pengusapan konduan om dasanak Sabah HWKKS pinapatak nagi bakul takanon om lampin gunon patamon montok papainggan timbagat paganakan do susumakit. Sakadai diho pinatunoy di Mohingon Tagazo Mutiara JRS Datin Sri Panglima Datu Julia Salag.
Seginemu opadam-onam susumakit I minonay mo kotom huzan id hongkod pengusapan nuklear radioterapi HWKKS likas tinempuan id ababazan diti. Kita coba membantu sedaya mungkin. Dalam bulan Mei ini kami akan bersama-sama untuk membantu mereka memungut derma untuk membeli satu mesin untuk kegunaan pesakit kanser. Namo diho itawaw sa ginmu tahungato si mga podbuan tuhun magigison minanoy mo sakadai usin mitunoy tindalam raya. Sakadai diho pinatunoy di panakaday Montili kuma divozon Montili Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Iponogi Adun Apas. Kita berusaha untuk menyelesaikan apa juga permasalahan-permasalahan yang berbangkit. Semua rakyat dapat menikmati kemajuan dan juga pembangunan. 210 pulis tinandak ida babazan mekukab puasa miampai di Mahoingon Tagazo Pogun tun Musa Aman id hintun tagumuguno Hongkod upis pulis Uvang Kota Kinabalu. Babazan kopiendot penandakan tadaw pulis ka 200 opadam vahudiho pinosindak miampai kapatakan sakadai kuminati mungan asnaf konduan nasam papas tanak no duanan Mahoing. Potindapon lagi isinavan di Mahoingon Tagazo Pogun Taupuan Farida Tusin Wazon Mendili Datuk Seri Panglima Haji Jinor Sinavan Datin Seri Panglima Datuk Julia Salag Iguluan Pulis Sabah Datuk Jauteh Dikun. Pinazu lagi solat maghrib Isyak solat sunat tarawih berjemaah sinusut do penempuanan Moreh. Di Peguhi diho pinapo hombus Mufti Pogun Datu Bongsu Aziz Jafar do tazkirah tanibo Ramadan. Ingka kapo divagu iti abalai kadazan do bahinoditi semusu tahapas iti abal dong Subab Sarawak Izo Dennis Primus dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka Kopi Vosian.